जो कथा वस्तु मु आपण मान आगे उपस्थापन करने को जाऊँगी प्रकृत में सुंदर निर्यासटे आपण मान आगे मु रखी प्रकृत ये संसार मुक्ति लाभ कर किए प्रकृत में मुक्ति पाइब ये संसार मध्यरु निश्चित भाव ये कथा को आपण मान आगे मु उपस्थापन करी सुंदर कहानी आपण मान आगे उपस्थापन कलापर आपण जानवे प्रकृत में किए आज्ञा मुक्तिर हकदार प्रकृत में संसार किए आज्ञा मुक्ति पाए आपण मान को नहीं जाऊँगी पवित्र गंगा नदी कूल को जड़े नष्टिक ब्राह्मण वेदभ्यासी ब्राह्मण कहीं जन्मनि जायते शूद्र संस्कार निज उच्यते वेदभ्यास भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण जड़े आज्ञा पवित्र गंगा नदी रे स्नान सारिबा समय रे गोटाए अलौकिक घटना दृष्टिगोचर तांकर हला गंगा नदी आर कूल को जेतेबेले अनै देले देखिले गोटे सुंदर तोरण नामर सुंदर कोठा घरटे निर्माण होई से कोठा घर निकटरे अनेक लोकंकर आज्ञा भिड़ लगी अनेक लोकंकर भिड़ लगी केते धनी धनाढ्य व्यक्ति से कोठा घर निकटरे समस्ते आसी रुंडीभूत होइचंती आश्चर्य हेले ब्राह्मण जहा जानी गले ब्राह्मण आपण विश्वास करि परिबे ना ब्राह्मण विचार करूचंती अरे केड़े कथा छि 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 ये प्रकार घटना मु आज अवलोकन कली अरे से घरटी आउ कहार नथिला ये घरटी थिला आज्ञा जने बेश्यार कला अरे छि 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 ये बेश्या कोन करूची आज केते लोक ता निकट को धाड़ी बांधी चलीचम केते अर्थ उपार्जन करूची केते असत कर्म रे से लिप्त रहुची प्रकृत रे मृत्यु परे ये नरक भोग करिवो तिले मात्र एथिरे संदेह नाही ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण यही कथा को सदा बेले अंतर मध्यरे मन मध्यरे विचार करुचंती स्नान शौचादि समापन करी जाउचंती आया जगन्नाथ महाप्रभुंकर सेवा करिबा पई जाउचंती सत्य अंतर मध्यरे सदा बेले विचार करुचंती चिच्ची ये बेश्या केड़े कर्म करुची ये कर्म कले निश्चित भाव रे ताकु नरक भोगिबा को पड़िबो ये संसार रु केबे आया मुक्ति लाभ करि पारिबो शयने सपने जागरणे सदा बेले आज्ञा ब्राह्मण अंतर मध्यरे यही कथा भावना अच्छी यही कथा को से चिंता करुचंती एने देखंतु आज्ञा घटनाटा कौन हैला आपण माने विचार विमर्श करंतु पुई तही पर दिन जेतेबेले ब्राह्मण स्नान सारिबा को गंगा नदी कूल को जाइचंती देखिले आज्ञा चकचक मारुची आज्ञा केतुटा कार छिड़ा हिची केते धनाढ्य व्यक्ति पुनी से बेश्यालय को आसीचंती पुणी छी छी केते प्रकार धिक्कार कुत्सारटना करुचंती अंतर मध्यरे ब्राह्मण अरे बेश्याटी आज कौन करुची निश्चित भाव रे यार मुक्ति नाही ये संसार रु से मुक्ति लाभ करि पारिबो ना निश्चित भाव रे नरक भोग करिवो तबे विचार करंतु ठीक एई समय रे बेश्यार घरटी आज्ञा गंगा नदीर आर कड़रे अछि ये पटरे वेदज्ञ ब्राह्मण एई समय रे प्रभुंक माया रे एमिति गोटाए समय आसी पहुंचला हठात प्रलयर सूत्रपात हैला गंगा नदीर जल एमिति उठिला आज्ञा गंगा नदीर जल एमिति भाव रे प्लावित होई गला एमिति उछुली उठिला ब्राह्मण भासी गले आज्ञा से गंगा नदी जल रे एवं जो बेश्या कोठीटा थिला आज्ञा गंगा नदी कूल रे से बेश्या मध्य भासी गले सब किछि संपद तांकर भासी जाउची पवित्र गंगा नदी कूल रे उभयंकर यथा समय रे निर्दिष्ट समय रे मृत्यु हला परे जमदूत आसी पहुंचले विष्णुदूत आसी पहुंचले आपण मानक मन रे जिज्ञासा वा प्रश्न उठिबा प्रकृत रे जमदूत एवं विष्णुदूत आसी जतले पहुंचिचंती जाई आज्ञा समस्ते विचार कले अंतर मध्यरे ब्राह्मण ब्रह्मज्ञ देव पूजारे मन सदा बेले तेणु निश्चित भाव रे ये विष्णुदूत ब्राह्मण को नहीं वैकुंठ को जीवे नाई आज्ञा जमदूत माने आगे आसिले ब्राह्मण को बंधन करिवे त्राही त्राही कहउचंती ब्राह्मण कले मते तमे काहे बंधन करूच मु तो सदा बेले देव सेवा करुच्ची पुण्य कर्म करुच्ची देवता मानकर उपासना करुच्ची स्नान शौचादि कर्म समापन करुच्ची तर्पण कर्म करुच्ची मते काहे बंधन करूच जमदूत माने आज्ञा आज निर्यास रखिले प्रकृत तमे होउच महापापी कहीं प्रकृत मन गुणे फल तमे अंतर मध्यरे जो भावना को प्रतिपोषण करिच सदा बेले तम अंतर मध्यरे उत्सारटना को भावना
ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ କୁଭାବନା ରହିଛି, ତମେ ଦେବ ସେବା କରୁଛ ସତ୍ୟ, ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତମର ମନ ପ୍ରାଣ ନଥିଲା, ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବେଶ୍ୟାର କୁକର୍ମ ନିକଟରେ। ତମେ ନିଜ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଯେତେବେଳେ ବେଶ୍ୟାର ଉତ୍ସାରଟନା କରୁଥିଲ, ବେଶ୍ୟାର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବେଶ୍ୟା ନର୍କ ଭୋଗ କରିବ। ଯାଜୁଷୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ, ତମ ନିକଟକୁ ସେଇଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା। ତମେ ସେଇ କୁଭାବନାରେ ରହିଲ, ସୁଭାବନା ରହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସୁଚିନ୍ତାମତି ଉତ୍ତମ। ତେଣୁ କୁଭାବନାରେ ଯୋଉ ତମେ ବୁଡ଼ି ରହିଲ, ମନ ଗୁଣେ ଫଳ, ତମ ମନ ମୁତାବକ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯମଦୂତ ମାନେ ବାନ୍ଧିବେ। ଯମଦୂତ ମାନେ ବାନ୍ଧିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ। କହିଲେ ଚାଲ ଚାଲ ତମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜୀବନରେ କେତେ ଅସତ୍କର୍ମ କରିଛି, କେତେ ପାପ କର୍ମ କରିଛି, ଏ ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଅସତ ମାର୍ଗକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ପ୍ରକୃତରେ ସଂସାରରେ ସେ କର୍ମ କରି ମୁଁ କେମିତି ବା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇପାରିବି? କହିଲେ ତମ ମନଟା ପବିତ୍ର, ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତମ ମନ ପବିତ୍ର, ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସଦାବେଳେ ପବିତ୍ରତା ଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ତମେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ସମର୍ପିତ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ତମ କର୍ମଟି ଯାହା ହେଉଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କରସେ କର କାମ ମୁଖସେ ବୋଲ ରାମ। ଯୋଉ କର୍ମ ଆଗ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ତୁଳି ଯେ ସନେ ପଙ୍କେ ଥାଇ ତା ଦେହେ ପଙ୍କ ନ ଲାଗଇ। ତେଣୁ ଏ ପଙ୍କିଳ କର୍ମ ତମେ ବେଶ୍ୟାର କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଭାବନା ତମ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସଂସାରରୁ ଯଦି ତମେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଗମନ କରିବ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତିର ହକଦାର ହଉଛ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ମନ ଗୁଣେ ଫଳ, ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଫଳ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ, ଶୁଭ ଭାବନା ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମନ ଅଛି ଏଣିତେଣିକି ଠେକି ପାତିଛି ଗୌରୁଣିକି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ନ କରିବା ଯାଏ, ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିବା ଯାଏ, ମନକୁ ଆୟତ୍ତ ନ କରିବା ଯାଏ, ମନକୁ ନିଜ ଦିନରେ ନ ରଖିବା ଯାଏ, ମନକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ନ କରିବା ଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଏ କଥାକୁ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଏ କଥାର ନିର୍ଯାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଯୋଉ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ମନ ଗୁଣେ ଫଳ। ପ୍ରକୃତରେ ମନର ଗତି ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା, ମନକୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭୁଙ୍କ ପଦରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିନାହାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନା, ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ ନା। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ସିଏ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନା ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ତରଣିଷ୍ୟମୁ মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবে। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি।